grazie, no, guarda, io non sono fotografata. Dove stiamo andando? In Palestina. Devo dirti dove andiamo? Sì. Andiamo a Gerusalemme, poi andiamo a trovare le donne di Jenin, poi andiamo anche a trovare il simbolo, il pacco. Mi sa che a me. Non mi sa niente che abbiamo qui a vedere. Ce l'hanno col fatto che sta riprendendo, te lo dico io. Ci ha permesso di stare qua e lei gli ha risposto: no, noi abbiamo bisogno di nessun permesso per restare qui. E allora gli ho detto: beh, ma non avete paura? No, non abbiamo paura. Listen, this is a typical story of. Lei è un'araba israeliana e non le stanno permettendo di andare dall'altra parte dove invece sta suo marito. Lei è arrivata qui, ha chiesto il permesso di andare di là. Hanno guardato il nome e cognome e hanno detto: no, tu non sei sulla lista. E lei gli ha detto: no, io sono sulla lista, sono sicura di esserci. Loro non hanno trovato il nome semplicemente, molto probabilmente non riescono a leggerlo perché hanno anche difficoltà magari a leggere i nomi arabi. Bene, basta, non l'hanno lasciata passare, punto, basta, l'ha rimandata indietro. E abbiamo visto tutti la faccia disperata che aveva questa donna. Aveva suo marito di là. מה? תסתדר ברטעה בסוף? כן, ותסתדר. אני לא מבין למה את עושה אותנו פה ומסבירה פה לכולם שאנחנו כאלה רעים, אז אני רגע למרות שאנחנו לא... אז מה, איך אתה מסביר את האקט? רואים את זה, אני לא צריכה להסביר דרך אגב. רואים, מה אני לא שרואים אסביר. לא נחמד. מה רואים? מה רואים? בוא נסתכל, מה אנחנו רואים? רגע, לא צריך לצעוק, למה אתם צועקים? אני צועק. מה אנחנו רואים? קודם כל שהיא לא תצלם, רק אם אפשר, כי אסור לנו בכלל להתראיין, רק בא להסביר לך את זה שאת אחרי זה מסבירה פה לאנשים ועושה... מותחת קבוצה וזה סתם לי מפריע. Chi siete? Siamo delle donne in nero. Sai cosa sono le donne in nero? No. Vuoi che te lo spieghi? Sì. Sono donne di pace, fanno parte di un movimento che è nato nell'87 proprio a Gerusalemme ed era il primo gruppo, era fatto di donne palestinesi e di donne israeliane, straordinarie. Io ero lì per caso e l'ho amata subito. Violenza non la fanno solo agli altri, la fanno anche a se stessi, perché loro cioè la cosa assurda è questa, non si rendono conto che stanno ricreando pari campi di concentramento che purtroppo loro hanno vissuto. La città finora era stata separata soltanto dalla Green Line, in realtà non c'era una vera e propria separazione, adesso invece ci stanno costruendo il muro. Quindi commercialmente era molto importante per la zona perché era un punto di interscambio sia per i palestinesi di là che per gli israeliani qua, c'era molto movimento. Adesso ovviamente la situazione economica viene bloccata dalla costruzione del muro. Quindi anche la parte ovest, la parte verso Israele, viene comunque penalizzata, ovviamente. Queste sono le macerie delle 120 case, negozi e piccoli laboratori che c'erano in quest'area e che sono stati distrutti per costruire il muro. Quindi lei gli ha chiesto ma gli hanno dato qualcosa di indennizzo? Assolutamente no, non li hanno indennizzati per niente. Ci sono anche dei sensori. אתם מקטינים או אתם נכנסים לצורה מסוימת, את מסבירה פה לאנשים, עושה מותחת קבוצה וזה סתם לי מפריע. כי אני בדיוק שמאלן כמוך ואני בדיוק בעד הערבים. רק לא צלם. אוקיי, זה מעניין את החייל, העמדה של החייל, בואי נשמע, הוא אומר שהוא שמאלן אני בדיוק שמאלן כמוך ואני בדיוק בעד ערבים ושלום עם ערבים. וזה שאנחנו רואים... Che tornano da scuola. Qua. In questa parte di Baca, un quartiere particolare di Baca, vivono 2300 palestinesi. Quando hanno tirato su questo muro, anche questa zona è stata totalmente divisa in due parti. When this wall was erected, these two children actually are one. Loro due sono veramente
l'esempio classico delle enclave che vengono create dal muro, perché il muro sta verso la zona più palestinese e la Green Line sta di là, quindi questa è un'enclave. Yes, the green line is there. That wall there, over Yeah, there. okay. It's the green line. Quel primo muro di cemento qua, quello in realtà è una Green Line, è sulla Green Line, invece poi l'hanno costruito più all'interno, quindi questa è già una zona che rimarrà chiusa tra due confini in realtà. إيش اسمك؟ أحمد. That Ahmad cannot actually pass that wall going to visit his neighbor. ندورنا من الجهة الثانية بس عشان الجدار اجى من هون من الأرض عندنا هاي الأرض برضه ساوي الجدار اجى ندورنا من من الجهة الثانية بلدنا انعزلت عن الجهة الثانية. كل يوم نطلع مثلا نروح على المدرسة نروح نشتري نروح أي مطرح نطلع عن بوابة هون في بوابة نطلع عنها معنا تصاريح نطلع ونمرق عن البوابة نطلع ساعات أمرار بيبقى في مطر متأخر وأمرار يعني عود جندي بيبقى واقف على المخصوم في ناس بنبقى متأخر على المدرسة ويعني مرات بيبقى المخصوم شاتر ما نقدرش نطلع على المدرسة. מבוכם מול אנשים כי אין להם אישור לו, ואם אין להם אישור אז הם לא יכולים לעבור, זה לא שאלה של מפריע להם או לוקח יותר זמן, אין מה לעשות, יש מציאות מסוימת של פיגועים, נכון? אני לא נהנה. هل حدث وصار انه انت مرات بتقدرش انك ترجع على الدار من المدرسة؟ كثير بتصير هالشغلات يعني بيبقى في عندهم شغل على المخصوم اشي في عندهم صاير بالمنطقة يعني في مشاكل بساتروا المخصوم بقعد ساعة ساعتين واحد يستنى دايما انه يفتحوا المخصوم الواحد يقدر يمر. وانت شايف انه في لك مستقبل هون في هاي البلد؟ ارضنا شو حد بفلت ارضه بيطلع برا. كفاميلي. يفتحوا الطريق. اي طريق؟ هون. قولي لهم خليهم يفتحوا لنا الطريق. She's telling me, tell them, I get your question. She's telling me, برضوش tell يمرقونا. them to open the way. بتعرف عليها. Open the road. خلاص. لو فيها مصاري. احكي. بردوش يمرقونا 100 حسرة ما يمرونا احنا مروحين. وايش كمان؟ قديش استنيت على الحاجز؟ وصار لي أكثر من نص ساعة وزيادة. She's more than half an hour waiting. خلاص اللي عني. خلاص. كان في ناس على الحاجز؟ في منهم. هاي الشمس. אני לא נהנה לעלות לאוטובוס ולהסתכל כל הזמן מימין לשמאל. אמها התנהגות שלך. איזה התנהגות? כל אחד מדבר עליהם כבוד. נותן לו את כל הכבוד שאפשר. אבל אמها התנהגות هون؟ والله ما خلونا. كنا رايحين نخرج الزيتونات ما خلوناش. اوكي. She's also bringing أيوة up كلهم her story. أهل النزلة ما بيحكوش أهل النزلة. הגיוני שבמחסום הזה יכולים לעבור רק כ-120 איש, זה נראה לך הגיוני? זה אומר שאתה... כן, כי הם לא אמורים לעבור. למה לא אמורים לעבור? כי זה ישראל פה, וזה הפלסטינאים, ואין להם מה לחפש כאן, ואם הבעל שלה גר פה באמת, היא יכולה לסדר את זה, ואם יש לה את האישור הזה, אז אמרתי לה, יכל... بس عشان تجيبيه لازم ايش تعملي؟ على الزيتون. ما برضوش يماركوا الناس، خلص بنبيعوا الناس بخرطوه وبنبيعوا بنبيعوا يعني المصاري. طب soldiers doesn't برضوش نرميهن ولا برضوش يعبروا الناس. ايش يعني تقولي ايه مثلا رحت عند قرايب اعطونا شويه اغراض برضوش يماركونا بيهم. برتقانات شغلي عامله يعني برضوش. تروحي برضوش. זה לא נראה לך טרטור, זאת אומרת, אתה מספר לי את הסיפור הזה, זה לא נראה לך טרטור, זה נראה לך הגיוני שמטרטרים אנשים להביא אישור לעבור לבית שלהם, או להיכנס לשטח שהם גרים פה. אבל מערב לגדר, על זה לא דיברנו. יש להם אישורים לעבור. יפה, אבל יש להם אישורים לעבור, ואתה סחורה הוא לא יכול לעבור, זה נראה לך הגיוני. מה זה סחורה? לא, את לא מבינה מה אתה אומר, את לא מבינה. את הזיתים שהם כתבו הם יכולים לעבור חזרה? כן, הם מכינים שמן פה, אחרי שהם כבר חזרו לפה הם מכינים את השמן, והם מביאים את זה לישראל, למכור את זה לישראל. מה הם מסכנים? אז... העוני הוא זה שמסכן את הביטחון, העוני הוא זה... אבל מה אני השם של עבודה? לא, אנחנו בודקים איתך את ההיגיון של החוק תגיד אצלנו, לי מה... אנחנו רוצים לבדוק איתך. لا بنعملش ولا شيء ولا بيعملوا شيء عندنا. بيعملوش يعني خليهم يفتحوا الباب. بخلوش خلوهم يفتحوا لنا الباب والله ولا بيعملوا شيء عندنا ولا بيراجدوا عليهم ولا اي شيء. ولا اي
ولا إشي عادي. المفروض ينجب على البلد بلف أنا وياهم عادي يعني ولا إشي، ولا واحد برجد عليهم ولا واحد بسكاتلهم ولا هم. خلاص خلي عني 100 صورة ضربت هنا. אתה מדבר שזה נראה לך נורא פשוט, אנחנו מזמינות אותך להסתכל אם הפשוט הזה הוא הגיוני. כן, כן, אני אסביר לך למה. אתה רוצה להסביר? כי אם אני נותן למישהו לעבור פה, אז נכון, אז לאחד אחד תמים, עוד אחד תמים. ומה עם הבא שיהיה אחרי זה מחבל? ולמה צמח השלישי? למה צמח השלישי? מה שאתה רואה פה, יש סיכוי שיצמיח יותר שלישי או פחות שלישי? שאתה הופך את החיים של אנשים לבלתי נסבלים. אבל בסדר, מה זה? אין חיים פה. אתה מוכן לחיות ככה? אתה מוכן לחיות ככה? שעם אישור מעבר, אתה היית מוכן לחיות ככה? אבל הם קיבלו תנאים מסוימים, נכון? איזה תנאים הם קיבלו? איזה תנאים קיבלו? הנה, זה התנאים שהם קיבלו. זה נראה, אתה מוכן לחיות ככה? אתה מוכן לחיות ככה? מה הבעיה בזה? אם היית חי ככה, לא היית מתקומם? לא. לא, תבדוק את עצמך טוב. בלילה שאתה לא ישן, תחשוב על זה. לכי לחזור לצעוק עליי. זה לא יעזור לי. לא, אולי זה כן יעזור, אולי תתעורר. לא, לא. מה אולי יתעורר? משהו לא, אני לא אתעורר. בהצדקה או בסיסית כזו של הדבר הנוראי הזה תתעורר. אולי. לא, ממש לא נוראי, זה ממש גן עדן. Ci ho fatto vedere i documenti di questo ragazzo. Lui vive e abita in questo villaggio che sta al di là del muro, quindi nella parte palestinese. Però lui è un agricoltore e le sue terre sono al di qua del muro, in questa zona, in questa enclave chiusa tra la linea verde e il muro, che sono rimaste tagliate fuori. Allora lui ha questo speciale permesso, perché lui non è arabo-israeliano, è palestinese, ha questo speciale permesso che ha la durata di soli 6 mesi per poter entrare qui a lavorare sulle sue terre che sono state chiuse dentro dalle 5 del mattino alle 7 di sera e basta, quindi dopo deve tornarsene di là. Non può ovviamente cambiare l'orario, può essere al massimo accompagnato quando viene di qui da un bambino che abbia un'età inferiore ai 12 anni. Se lui anche ritarda di un solo minuto il rientro di là dopo le 7, alle 7 e 1 minuto, gli stracciano letteralmente il permesso. Non può permettersi di andare neanche un minuto più tardi a casa. You see? Once again. Yeah. Guardate il muro attaccato a quella casa. C'è la casa lì di dietro. Anche là, guardate là a destra. Questa è una separazione che non è soltanto dal punto di vista fisico, cioè è una separazione che ha creato e che crea problemi gravissimi anche dal punto di vista sociale, oltre che dal punto di vista economico ovviamente, perché qua ci sono famiglie che sono state completamente separate, i membri della stessa famiglia stanno un pezzo di qui e un pezzo di là. L'anno scorso è passata questa legge che non permette più, alla Knesset è passata questa legge che non permette più la riunificazione familiare. Still? Really? Yeah. But the upper side is occupied by the... Allora, questa casa è diventata praticamente una torretta di vedetta. Al primo piano c'è ancora gente che ci abita, i proprietari che ci abitano. La parte sopra invece è stata requisita dai soldati che si sono costruiti l'ascensore e le scale per salire al piano di sopra, dove loro occupano e fanno la vedetta. Allora, l'uomo che abita in questa casa ha una figlia che è sposata e abita da questa parte. Lui, che abita qui, non può venire da questa parte a trovare la figlia passando da quel checkpoint, non può passare da quel checkpoint perché il suo nome non è nella lista. E per riuscire a venire di qui deve fare tutto un lunghissimo giro passando da Taibe, andando giù di sotto, passando dall'altra parte e poi riuscire a venire qui a trovare la figlia. Quindi la figlia sta qua, a pochissimi metri, e lui deve farsi 30 km o 40 km per riuscire a venire di qua. Per avere un'idea, perché per prendere il muro e guardarlo così nel suo insieme, non dà l'idea della enormità di questa cosa. In realtà questo muro è altissimo,
Ne parlavamo prima con la nostra amica di Berlino. In confronto, il muro di Berlino era un muretto, era veramente un muretto, cioè veramente una cosa abnorme, assurda, mai fatta prima da nessun'altra parte e da nessun altro. لفوا بسواد الليل نور السماء طفوا النجوم وزادوا الليل وحش وظلام لكن أطفال بلادي بسمتها تضوي تساوي من عتم الليل وضح النهار ريح شمالية عالقلال غزي نار تنادي عالكفاح علوها علو الرأي يا رجال سواعد سمرة حط السلال نار في كل الديار غزي الشعلاني فيها النار في كل الديار غزي الشعلاني